Okay. So untuk hari ni kita akan cuba do as fast as we can. Class will be end I think dalam 11.20 kalau kita start, dalam 11.50 lah kita akan end our class, and then you are going to continue uh, your class by doing self studies, and nanti akan tunggulah dekat dalam WhatsApp and so on. If you have any questions you want to ask, you can ask. Okay. Right, so let's start our class with module number 2. So kalau ada soalan you terus tanya, just interrupt. Okay, module number 2 is about single array OSPF version 2 configuration. So version 2 for IPv4, version 3 is for IPv6. So objective for this chapter, so kita akan learn about what is OSPF router ID. Kenapa router ID ni perlu when we configuring OSPF. Okay. Check next about the configurations single area OSPF version 2 point to point network. Kenapa nak menggunakan point to point networks? Okay. And then multi access, configure about multi access, and then configure interface priority. Kenapa kita nak menggunakan interface priority? Okay. And then we have terms about DR, BDR. So DR is designated routers and BDR backup designated routers. Kenapa perlunya pilihan ni lah, pemilihan untuk kita pilih which router akan jadi DR or BDR. Alright. Next about implementations, for modifications to change area OSPF. Okay. Next about default route, and also the last is about the verifications, how we want to verify a single area OSPF implementation. So lepas kita dah do the configurations, kalau still having a problems, then we can do the troubleshootings. And before we do the troubleshooting, kita kena verify dululah some informations yang kita do the command tadi tu betul ke tak betul. So we need to verify inside the configurations, right? Okay, so OSPF router ID. Alright, so for the whole class untuk OSPF, okay, bila you buat lab ataupun you buat bila kita ada lecture dan juga lab, kita akan menggunakan this topology. So this is our reference topology. We have 3 routers connected to each other, R1, R2 and R3. Kemudian kita akan ada dia punya loopback lah. So all of these 3 configurations, these 3 routers will be connected within the same area, which is area 0. And R2 will be connected to the internet. So R2 akan jadi router yang connected kepada internet. So kalau you nak configure default route and everything, you akan configure dalam R2. Alright. Okay, so for router configurations mode for OSPF, untuk kita buat OSPF, kita kena enablekan dahulu OSPF, right? So command untuk kita enablekan OSPF mode for routers is router OSPF 10. Okay, 10 sebab dia punya process ID. Okay, so saya pakai 10 Okay, so router OSPF 10. So 10 ni equivalent to dia punya process ID. Okay, so process ID you can configure either number between 1 till 65,535. Okay, so ini adalah process ID. Alright. So yang ni just untuk dia. Okay. So next is about router ID. Kalau tadi kita ada process ID, so now we have a router ID. So setiap router akan ada dia punya ID masing-masing lah. So let's say we have 3 routers, R1, R2 and R3. So by default, dia akan ada dia punya routers ID. Okay, so router ID represented as 32-bit value. So kalau you nampak 32-bit value ni, dia sama je macam IP address sebab dia ada 32 bit. So router ID, dia punya representation dia adalah dalam bentuk IP address. Sama je macam IP address. Okay. Kenapa dia nak perlukan router ID ni? Sebab dia nak identify, uniquely identify to an OSPF routers, and then akan digunakanlah untuk dia do the process of exchange the informations in LSA. Alright. Siap dulu. Jangan saya siap dulu yang baru masuk.
Okay, so router ID ni penting lah. Okay, so ada dua sebab kenapa router ID ni diperlukan. So yang pertama adalah untuk dia participate in synchronizations of OSPF database. Sebab kita tahu OSPF dia ada database, so dia akan synchronizekan setiap database tu between the routers R1, R2, R3 connected to each other. You order configure OSPF, so dia akan menggunakan this router ID sewaktu dia buat pemilihan nanti untuk dia synchronizekan OSPF database ni. So dia akan menggunakan router ID untuk dia pilih lah yang mana akan jadi DR and BDR and so on. Okay, and then participate in the election of DR. So yang ni melibatkan OSPF database nak buat pertukaran maklumat tu, dia perlukan benda ni router ID sebab dia nak send, dia nak check dulu siapa yang nak kena send dulu router. Kan previous class kita learn about DBD. Okay, database siapa yang nak start dulu. Okay, so dia tengok pada router ID. Okay, and then DR pun sama. So dia perlukan DR dia perlukan not DR, dia perlukan router ID untuk dia elect, untuk dia pilih which router will be the DR and BDR. Okay, so kalau dalam kes ni dia akan tengoklah paling highest router ID akan jadi DR. Okay, so kalau dia DR, dia akan start dulu lah untuk send the packets. Okay, so ni dia punya order presiden ataupun dia punya turutan macam mana dia nak do the process of selection router ID. So router ID ni ada 3 representation lah. Tadi dia menggunakan IP address kan. So okay, tapi macam mana kalau you all tak configure router ID kat dia, so dia memang akan ada by default dia ada dia punya router ID. Okay, so ada 3 kriteria untuk kita tengok dia punya router ID. So first, kalau you sendiri manually configure, so dia akan tengok dulu kalau router tu, okay, by default bila you configure saja router, okay, you dah set OSPF kat router ni, R1 for example, you dah set OSPF kat router ni. Okay, so dia akan tengok dulu nak tentukan dia punya router ID. So dia akan check first sekali, ada tak secara manual you configure router ID. Kalau you tak configure secara manual, so dia akan check dengan kaedah yang kedua. So dia akan check you all punya IP address tetapi loop back. So ada tak router ni ada tak loop back address. Okay, kalau dia tak ada loop back interface, kalau tak ada kalau ada dia akan ambil IP kat sini untuk menjadikan sebagai router ID. Tapi kalau tak ada loop back interface, dia akan ambil kepada IP address dekat physical interface. Okay, so bahasa mudah dia, first kali dia akan check ada tak you configure secara manual. Kalau tak ada you configure secara manual punya router ID, dia akan check ada tak loop back dalam router tu. Kalau ada loop back, ada tak IP address dekat loop back tu. Kalau ada, so dia akan ambil IP address dekat loop back. Kalau IP address dekat loop back tak ada, so dia akan check kepada physical address. Okay, not physical address, physical interface. And dia akan check IP address. Okay, so untuk configure loopback interface as the router ID, kalau tadi kan first kita ada method yang pertama, kita manual set router ID yang tu lepas ni So ni adalah second option, second method yang mana dia akan ambil loopback interface as router ID. So of course you kena configure IP dekat loopback. So interface loopback 1 for example, and then you configure the IP address 1.1.1.1. So in kita punya kelas CCNA, so best practice kita akan menggunakan this IP address Contoh R1, kita akan menggunakan this IP address 1.1.1 to represent the router ID for R1. So kalau you ada R2, kita akan menggunakan router ID 2.2.2.2. Okay, and then samalah kalau R3, 3.3.3.3. This is the best representation for us to supaya kita mudah nak identify. Okay, bila kita nampak address 3, kita tahu ini adalah router ID untuk router 3. So senang. Okay, so yang ni very simple. Sama dia macam you configure IP address. So kalau you configure IP address untuk loopback address, maksudnya ini adalah kita punya router ID. Very simple, right? So yang ni best practice I mentioned earlier. So you have router 1, router 2, router 3. So basically inilah dia punya representation yang kita akan gunakan. Okay. So kalau you tak nak buat macam ni, alright.
kalau kita tak nak buat yang macam the first method tadi, yang kita menggunakan kaedah kita configure loop back, so kita boleh buat secara manual. So manual ni, you all kena configure dulu dia punya router OSPF 10. Okay, set yang ni untuk kita enablekan OSPF dekat router 1. Selepas kita dah enablekan OSPF, kita nak manually. So command dia macam ni je, router ID. So this the address yang you nak letak. Alright. So router ID 1.1.1.1 for example. So when we issue the command show IP protocols, we can see that this router 1, router ID dia adalah 1.1.1.1. So kalau you nak buat dekat R2, sama juga, make sure you enable kat OSPF, router OSPF 10, and then you set router ID 2.2.2.2. So dia akan settle. Alright. Okay, modify a router. Okay, so 27 orang Okay, to modify a router, you nak modify router ID ni sebab tadi bila kita dah configure OSPF so untuk R1 you dah configure OSPF, R2 and R3, katakanlah you tak buat lagi, so by default dia dah keluar dah dia punya router ID. Okay, let's say you nak modify the router ID, you kena, okay, maksudnya macam ni, kalau you tak, first kali you tak buat lagi router ID. Okay, so bila you tak buat router ID, you dah configure IP address, so dia akan ambil IP address tadi sebagai router ID. So bila you view, you kan nampak, oh router ID dia bukan 1.1.1. Of course lah sebab you tak set lagi. Okay, so dia akan ambil default physical IP address. Okay, physical address, physical IP address dekat physical interface. Okay, so let's say after you configure, selepas you dah configure OSPF, you dah configure yang ni, macam mana you nak enforce supaya router ID tadi display? Kalau you tak buat this command, clear IP OSPF process, dia takkan replace the current router ID. So router ID yang lama tu masih lagi ada. Kalau kita buat tak? So router ID yang lama adalah 10.10.1.1. Okay, lepas you dah configure, kalau you view dia takkan nampak lagi. So apa yang you kena buat? You kena clear dulu OSPF process, buang yang lama, reset, and then baru dia akan masuk yang baru yang you dah configure. Alright. So point to point OSPF networks 2.2. So yang ni kita buat ni So yang ni wildcard mask saya skip sebab semua orang dah clear. Okay, and then configure OSPF using the network command. So untuk OSPF configuration ada dua method So yang first method, yang ni biasa untuk setiap router, ni router So you kena tahu setiap network dia. For example, in this topology ada 3 network. So first we have network 10, yang ni first network So ini first network, second network, and third network. So first network 10.10.0.1.0, and then second network, third network. So command is simple, router OSPF 10 for you to enable the OSPF. Okay, and then you issue the command network address. Okay, yang ni network address, and this one is wildcard mask, and then you configure area 0. Okay, so tiga-tiga ni dalam area yang sama. Sebab contoh dia mungkin this router located within the same area. This 3 network located within the same area. Okay, so next. Okay, so this is the alternative. Selain kalau you tak nak pakai network tadi, kan tadi you pakai network address network address, okay. So yang ni you tak nak pakai network address. Command yang ni macam lagi sama router OSPF 10 to enable the OSPF process ID 10, and then kalau yang sebelum ni you pakai network address. So yang ni you tak nak pakai network address, tapi you nak pakai yang ni router you nak pakai interface IP address dekat interface ni. Okay, kalau tadi you pakai network address, so yang second method you pakai IP address. So ni adalah IP address dekat sini lah. For example, IP dia. Okay,
So yang you nampak 514 ni adalah IP address. Kalau yang belakang tadi kan, ni network address. Boleh 10.0, 1.0, 1.4, 1.12 is a network address. But yang this one is 1.1 is IP address. IP address dekat dalam interface ni. Okay. So bila you buat macam ni, wildcard mask dia bukan lagi macam tadi 0.0.0.255 is not. Okay, sebab ini adalah single IP. So you all kena pakai IP address 0.0.0.0 which is equivalent to quad 0 wildcard mask. Okay, sebab bila you nampak quad 0 wildcard mask 0.0.0.0 means that ini adalah IP, a single IP address, bukannya network address. Okay, and then to configure OSPF, lagi satu method yang tadi menggunakan IP clear. Yang tadi kita ada pakai IP, kita set network address ataupun single IP address. So yang tu yang first method, kita set menggunakan network lah. Okay, yang second, yang ni command untuk kita buang so we remove the earlier configurations about the network OSPF tadi, kita buang. So bila kita buang, dia kosong balik lah. Okay, so now ada lagi satu method untuk kita configure OSPF. So yang this time menggunakan IP OSPF command. Alright, so command adalah IP OSPF and then you put the process ID and then area ID. Okay, tapi yang ni you buat kat mana? You apply dalam interface. Okay, you apply on interface. Okay, so for example, gigabit interface 0/0/0, okay, you nak apply gigabit interface 0/0/0, you nak apply OSPF 10 area 0. So you akan issue the command IP OSPF 10 area 0. So yang ni you buat the same thing, IP OSPF 10 area 0 on gigabit 0/0/1 and then IP OSPF 10 area 0 on interface loopback 0. Okay, so yang ni kita apply dalam interface. Okay, let's say you ada 3 interface. So ni R1 ada 3 interface. So you akan apply kat dalam setiap interface. Masuk dalam interface, you issue this command IP OSPF process ID 10 area 0. Alright, buat untuk kesemua OSPF interface. Okay, kemudian yang ni you tengoklah, yang ni untuk kita passifkan interface. Yang ni baca sebab yang ni melibatkan teori je. Kenapa kita nak kena buat passive interface ni? Okay, so yang ni adalah contoh ni router 1. Yang ni sama je macam IGRP. So ni router 2. Okay, kita tahu OSPF ataupun routing hanya melibatkan connections between router and router. So of course kalau router dengan router, dia akan menggunakan connection serial. Okay, so dekat sini adalah interface yang connected kepada kita punya LAN. Ni LAN kita So ni LAN. So yang LAN ni dia tak terlibat pun dalam proses of routing. Sebab dia melibatkan local area network, dia pergi kepada switch and so on. So dia tak melibatkan, dia tak perlu pun terlibat dalam kita nak exchange maklumat OSPF. Sebab OSPF melibatkan routing. Okay, routing hanya melibatkan connection antara router dengan router. So router dengan switch bukan dia nak hantar, dia tak perlu pun hantar OSPF punya informations kepada switch. Sebab switch tak terlibat pun dalam proses of routing. Okay, so untuk mengelakkan, sebab bila R1 ni hantar OSPF, dia akan hantar message dalam bentuk broadcast. Broadcast ni send to all. So kalau kat sini ada banyak interface, dia akan send out to all interface. Tapi sepatutnya kita nak dia keluar kepada interface yang connected kepada routers, bukannya switches. Okay, so contoh kat sini adalah gigabit So kita nak kena passifkan this interface yang connected to not to the routers. Okay, so command dia simple. Contoh R1 you nak passifkan interface loopback 0. So router OSPF 10 and then you issue the command passive interface loopback 0. So dekat interface R1 tu, dia takkan send out broadcast message OSPF broadcast message kepada loopback 0. So kita dah jimat dah kita punya bandwidth, resources and then improve the security. Right? So itu tujuannya lah. Okay. And then this one is about point to point networks OSPF So yang ni melibatkan proses
elections between DR and BDR. Kita tahu so bila ada satu router R1 and R2 for example connected to each other, okay, bila dia connect sahaja, dia akan pilih lah siapa yang nak start dulu hantar maklumat, kan? Siapa yang nak start dulu hantar maklumat? So dia perlukan satu router untuk menjadi DR untuk dia initiate the message, untuk dia hantar message tu. Okay, tapi so by default dalam Cisco router DR and BDR ni dia berlaku dalam Ethernet interface, kita punya LAN interface. Okay, contoh bila kita issue the command show IP OSPF interface gigabit 0 ni dekat G0/0/0. Okay, so by default you all akan nampak dia punya network type is a broadcast. So bila broadcast maksudnya interface ini, okay, interface G000 ni akan terlibat dalam pemilihan juga untuk menjadi dia punya apa? DR and BDR. Sedangkan kita tak mau pun benda ni berlaku. Okay, so network type dia adalah broadcast, and then you tengok R1 ni jadi designated, dia akan jadi backup lah sebab dia router ID dia 11 kan. So dia akan jadi backup, and then router number 2 yang connected kepada R1 ni sebagai contoh R1 connected kepada R2. So R2 ni adalah dia punya DR. Okay, R1 akan jadi BDR. Tapi dalam proses ni bila you issue dekat command G000 ni, dekat sini dia menunjukkan bahawa router ni juga terlibat dalam proses election. So kita kena pastikan gigabit interface tadi tu sepatutnya dia connected as point to point network. Okay. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah kita nak pastikan ni so kita boleh issue the command interface gigabit 0/0/0 and then use the command IP OSPF network point to point. Okay, so dia akan tukar lah daripada broadcast tadi kepada network point to point. Okay, panjang lagi ni. Okay, and then loop back. Okay, masuk kepada loop back, nanti you all kena spend time untuk go through kalau tak faham tanya balik lah sebab kelas online tak boleh buat lama-lama Alright, so for point to point OSPF, point to point ni simple. Bukan point to point, loop back. Kenapa you all nak kena apply loop back? Okay, sebabnya kita boleh simulatekan loop back ni macam a full LAN network. Okay, sebagai contoh bila kita nak test nanti, kita buat R1, R2, R3 connected to each other. Okay, and then dekat R1 dia ada dia punya local area network, tapi kita tak maulah buat banyak local area network, so kita boleh gunakan loop back saja. Seolah-olah macam loop back ni mewakili satu LAN area. So sebab nanti network kita akan nampak besar. Tapi kita nak stimulate sekarang ni, kalau kita terpaksa buat banyak LAN, kita macam banyak ajar lah. So apa kita nak buat? Kita nak pastikan, sebab kita nak tengok routing jalan tak jalan. So bila kita buat routing, router and then yang LAN tu kita simplify dalam loop back. So kita create satu interface loop back, atau kita assign satu network, dan bila kita nak test adakah router lain boleh access to this network, kita pakai loop back address. Okay, dia lagi mudah lah. Kalau tidak kita nak kena buat banyak switch connected tu, macam-macam kan. So jadi macam, sedangkan kita nak tengok dia punya objektif adalah adakah boleh sampai kepada LAN tadi tu. So kita boleh gunakan loop back address. Okay. Okay, multi access. So yang ni you all tengok lah designated routers. Yang ni more on theory part. You all tengok kemudian part yang penting, OSPF roles. Kita nak tengok dia punya roles dia, adakah dia DR, BDR ataupun DRDS. So kita boleh issue the command lah, show IP OSPF interface. Alright, verify. So yang ni proses ni untuk dia determine. Okay. Okay, yang 4 ni lah. Yang ni you all balik, bukan balik lah, you all duduk kat rumah lagi. After we end our class, you all cuba tengok dan fahamkan lah what is full DR, full DR, full/DR, full/BDR, two-way DRDS, okay, and so on. Okay, verification pun you all tengok. Yang ni saya leave it to you all untuk you all tengok So macam mana proses DR and BDR happens, you all tengok. Okay, kalau DR failure, apa yang berlaku, dia akan look for BDR. So kalau DR fail, dia akan cari BDR lah. So BDR akan promote becomes a DR.
Okay, yang ni proses macam mana nak tentukan DR and BDR. So, cuba tengok. Okay, next kita tengok part yang penting is about IP OSPF priority. Okay, so priority you boleh set from value 0 to 255 and a value of 0 does not become DR and BDR. Okay, so kalau value 1 maksudnya kita boleh put this router untuk elect menjadi DR. Okay, kalau you tak value kosong, dia tak akan terlibat terus. Okay, untuk pemilihan election. So kalau you tengok dekat sini sikit saya tengok balik saya patah balik dekat bahagian default DR and BDR election process So untuk dia pilih router mana yang nak jadi DR tadi, so dia ada pilihan. Kalau tadi sebelum ni kita tengok pada router ID kan. So router ID tu salah satu cara untuk dia pilih. Tapi kita tengok macam mana proses pemilihan yang sebenar adalah first dia mengikut order, mengikut turutan lah. So first sekali apa yang dia akan tengok adalah dia akan tengok interface priority. Okay, dia akan tengok router punya interface priority. So contoh saya tunjuk satu contoh. Nampak tak? Ini priority kan? Priority. Okay. Ini. Kita tengoklah. Okay, first akan tengok kepada priority. So yang highest number akan jadi DR, yang lowest akan ataupun second highest akan jadi BDR. So first kali tengok kepada interface priority. Selepas tu akan tengok kepada kalau interface priority dia sama, so dia akan tengok kepada router ID yang tadi yang second tu. Second akan tengok kepada router ID. Kalau sama lagi, dia akan tengok kepada address lah. Okay. Okay, kita tengok contoh Okay, command untuk kita buat OSPF. Okay, contoh ni interface gigabit 0/0. So you buat dalam interface Kemudian IP OSPF priority 255 paling tinggi, 255 paling tinggi kan. Bila you clear, okay, so interface ni akan menjadi DR. Okay, interface akan menjadi DR. Okay, so nanti tolong buat packet tracer kaedah untuk kita determine DR and BDR. Okay, modify single area OSPF version 2. Okay, kita tahu OSPF melibatkan cost So cost ni benda apa? Okay, so dia ada calculation cost equals to reference bandwidth divide by interface bandwidth. So cost ni melibatkan dia punya interface type. Okay, macam mana dia nak tentukan laluan A dengan laluan B tu yang mana yang paling terbaik. So dia akan tengok kepada cost. So nak dapatkan cost ni ada formula. So formula dia adalah reference bandwidth bahagi dengan interface bandwidth. Okay, by default, okay, difference default by default dia punya default reference bandwidth adalah 100 juta lah kan, BPS bahagi dengan interface bandwidth. Okay, so yang ni saya tunjuk nanti dia akan beritahu so yang ni kita tengok nantilah adjust ni nanti. Alright, okay, so ni contoh lah kalau kita perasan ini adalah semua sama, dia punya reference adalah 100 juta. Okay, bahagi dengan ini dia punya interface je lah. Katakanlah kita ada 10 gigabit, 10 Gbps kan, 10 Gbps. Okay, so dia akan dapat 0.01 lah. So bila dia bundarkan akan menjadi 1. Okay, sama juga macam 1 gigabit. Okay, 1 gigabit, okay, bahagi dengan 100 juta. Okay, 100 juta bahagi dengan 1 ni, you akan dapat 0.1, you akan dapat 1. So 100,000, kalau you pakai fast internet dia 100 Mbps So ni dia punya reference value 100. Okay, bahagi dengan 1 juta, so you akan dapat 1. Kalau you perasan kat sini, semua value kat sini equivalence to 1. Okay, maksud dia tak ada beza apa. Yang ni silap yang ni
buang 1 kosong. So, dah akan dapat 10 ni. Yang ni silap. Okay. Sebab 10 Mbps kan. Okay. Kalau you all tengok kat sini kalau you all pakai fast internet, gigabit internet dengan 10 gigabit, okay, untuk OSPF dia akan nampak tiga link ni sama aja. Tak ada beza. Sedangkan dari segi speed beza banyak-banyak. So fast internet 100, yang ni 1000 kan. So beza dekat 10 kali ganda. Yang ni 10. Okay, yang ni beza dekat 100 kali ganda. So maksudnya kalau you ada link fast internet dengan gigabit internet, mungkin dia akan ikut fast internet, dia takkan ikut gigabit sebab pada dia nampak benda tu sama. Padahal kelajuan dia berbeza. So by default you kena tukar dia punya reference bandwidth ni. So ni contoh kita tukar lah. Okay. Kita boleh tukar. Satu kaedah kita tukar adalah kita menggunakan auto cost reference bandwidth. Okay, so dia akan convert kepada Mbps. Okay, contoh dia punya format dalam bentuk Mbps lah. Sebagai contoh, kita nak ubah reference tadi, kita tak mau reference tu terlampau kecil macam yang ni. Kita tak mau dia jadi macam ni sebab kecil sangat. Bila dia bahagi dengan besar, dia akan dapat value kecil. Sedangkan sepatutnya dia tambah lagi banyak kan. So apa yang kita kena buat, kita kena ubah. Contohnya kita letak auto cost reference bandwidth. So this is the command untuk kita change dia punya bandwidth reference. Auto cost reference bandwidth kita tambah 1000. Okay, so 1000 Mbps. Okay, ataupun you letak 10,000. So 10,000 ni equivalent to 10,000 Mbps. Okay. Ataupun kalau you tak mau pakai auto cost ni, yang ni you pakai auto kan, dia akan convert secara auto kepada Mbps. Kalau you tak mau pakai, you boleh buat secara manual, IP OSPF cost. Okay, so contoh sebab kita dah tambah menjadi 10,000. Kalau kita bahagi dengan 10,000, cost 1. Kalau untuk gigabit, cost jadi 10. Untuk fast internet, cost jadi 100. So kat sini dah nampak beza dah. So kalau you pakai fast internet, gigabit internet and 10 gigabit internet, cost is different. So dia akan pilih cost yang paling rendah. So kalau laluan tu you pakai fast internet and gigabit internet, so dia akan pilih 10 lah. Sebab cost lagi rendah berbanding dengan 100. Kalau you pakai default, nampak sama. So memang you kena tukar lah cost ni. Okay. So this is the example untuk dia calculate. Alright. So dia ada link kat sini lah. You all boleh tengok. Okay. So yang ni tengok lah saya nak cepat sikit. Kemudian so dekat sini you akan nampak kan. Ini adalah dia punya administrative distance value. Yang ni adalah dia punya cost. Cost dia 11. Okay. So dekat sini yang kita kena tengok lah. Part penting. Okay. Kalau you nak pakai manual, you boleh buat macam ni. Interface G000. You boleh use command IP OSPF cost 30. Okay. So yang ni you buat manual. Okay. Hello packets. Okay. Next is about hello packets and that interval. So kita tahu OSPF message ni dia hantar secara berkala. Okay, dia akan hantar macam hello packet lah. So kalau hantar hello packet, OSPF tu tak balas. Sebanyak 4 kali tak balas. So dia anggap link tu down. So dia akan start calculate laluan yang baru. Sebab tu dia perlukan hello packet. Okay. So hello packet ni akan dihantar melalui multicast address 224.0.0.5. Okay. So hello packet tak akan dihantar kepada passive interface. So kalau you all buat dekat gigabit tadi takkan buat lah. Dia takkan hantar message tu dekat gigabit punya interface. Sudah hantar kepada serial punya interface. Okay. So by default 10 saat 10 seconds hello interval 10 seconds and then default akan hantar sebanyak 4 kali Okay. So kalau you hantar 4 kali tak ada reply 40 seconds, so dia akan anggap link tu down, dia akan start calculation yang baru. Okay. So itulah that interval. So kena samalah kalau you tukar dekat router 1, so router yang connected dengan satu lagi pun kena sama dia punya hello interval. So kalau default 10, tiba-tiba you tukar jadi 20, kena sama. Alright, so command dia, you boleh issue the command show IP OSPF interface untuk you tengok dia punya current configuration. So hello 10, that 40. So maksudnya hello 10 seconds, that 40 seconds. Okay. So untuk you tukar, use this command inside the interface. Nampak ada if IP OSPF hello interval. Okay.
You nak letak berapa second? 10, 20 is up to you lah. Okay. Configure kat dalam interface. IP OSPF hello interval, IP OSPF that interval. Kena sama. Okay. So kalau you tukar, contoh 5 dengan 20 kan. So dia akan update yang latest lah. Dia akan update yang baru. So 5 dengan 20. Kena check lah. Okay. Lepas tu kena make sure both side sama. Okay, and then last is about this default static route. Okay, using the IP route. So yang ni you all akan buat dekat router yang ada configurations connected to the internet. Okay, untuk the simulate connections to the internet. For example, kat sini you buat dekat router tu kan, sebab router tu mungkin ada connections pergi kepada internet. So loopback 1 ni adalah interface yang pergi kepada internet lah, interface ISP. Contoh R1. Okay, so dia ada LO loopback 1. So yang ni yang connected kepada ISP. So bila dia configure kat sini interface LO1 dia configure public IP lah, IP internet. Kemudian dia exit, dia akan configure default route dekat dalam ni. So default route, kalau ada IP yang request pergi kepada internet, dia akan default route kepada 000, pergi hantar kepada loopback 1 ni, hantar mai kat loopback 1 sini. Kemudian dia akan tambah satu lagi command default informations originate. So this is the router yang menjadi source untuk forward the packets to the internet. Okay. So yang ni you boleh tengok lah verifications, how you nak verify. Okay. Verify, ada banyak command lah kita boleh pakai. So show IP interface brief, show IP route, show IP OSPF neighbors. So yang 4 yang ni penting. Okay. Show IP route memang penting lah untuk you verify routers. Untuk you not verify routers, untuk you verify routes routing. Show IP OSPF neighbors untuk you tengok you punya neighboring routers yang configure by OSPF. Show IP protocol, show IP OSPF, show IP OSPF interface. Okay. So ada banyak maklumat yang kita boleh dapat dekat sini lah. Okay, kita boleh tengok ni punya router ID, dia punya state, adakah dia punya state dalam bentuk full and so on. Okay, DR ataupun bukan. So kita boleh tengok lah dia punya communication. So full, yang ni tolong tengok full ni maksud dia apa? Sebab dia akan ada relationship between DR and BDR. Okay, so dia akan ada maklumat lah, full maklumat kat state tu. Antara router A dengan router B, dia punya connections between each other. Okay. Nak verify, boleh guna show IP protocol. You akan nampak lah dia punya OSPF process ID. Okay, area 0. Kemudian ada punya router ID. Dan a lot of information yang you boleh nampak lagi kat sini lah. Maklumat ada router, ada 3 interface kat sini. Okay, and then dia connected kepada mana. Okay. So IP OSPF, you boleh tengok kat sini banyak lagi maklumat lain lah. SPF, algorithm execute 4 times and so on. Okay. So yang ni dia pakai point to point network. Okay, dia configure as a point to point. And then cost dia adalah 10. Okay, so kita boleh expect lah. Okay, from this kita boleh nampak lah dia punya informations to. Okay, so I think just that. Ada soalan? Okay, dah pukul 12 ngam-ngam. So ada soalan? Tiada, sir. Tak ada, sir. Dia laju sikit kan. Nanti you all tengok slide, baca balik lah. So kalau tak faham, tanya balik dalam grup lah. Okay. So yang tu je lah yang saya boleh tolong pun. Okay, wait. Okay, so untuk attendance tolong update Yang belum lagi update, sebab saya tengok 21 kelas dia komen. So yang dalam sekarang ni ada 27 orang, tolak saya 26 orang lah. So sepatutnya attendance dalam 26 orang lah. So yang belum lagi record your name, so masuk dalam Google Classroom, record your name dalam week 3 lecture ni. Untuk you all week 3 lecture module 2 single OSPF version 2, update your name as your attendance. Okay, so week 4 untuk yang hari ni punya, untuk minggu ni punya lecture, nanti saya akan upload dalam Google Classroom juga. Saya akan letak sebagai title week 4 lecture, kemudian module 3 lah, network security kot tak silap. Okay,
bahagian security. Betul lah, network security concept. Okay, nanti saya akan upload lah video kat dalam tu. Alright, so I think just that for our class. So anything we can discuss more on the WhatsApp platform. Okay, alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.